mga lods, day message sa aton mga followers ba mga lods ba nga pangutanang gamay ato lamang ni siya tubagon mga lods kay usa man pud siya ka pangutanang nga angay sa tubagon nga nindot sad nga pangutana mga lods. Usa tanawan yun yung video mga lods, real talk ni gid siya nga istorya mga lods ug kining pangutana ha lods sakto gyud yun siya nga lods nganong karon pa man mo nag kuan may apil ining pagka-vlogger kana mga lods nga pangutana sakto gyud na kayo ato na tubagon mga lods ani. Sa una nga panahon mga lods hinay ang ato internet nailhan gusto mag-vlogger kaso ang usa ka problema to ato internet wa tay wifi ug na magalit tay data ang aton finance ang pagpaload nato wa tay kanunay ikapaload magsige lang kag paload mga lods wa kay kaunon vlogger gid ka munay rason mga lods nga anong ang mga tao karon lang nag vlogger tungod kay ang access nato sa internet kusog na di sama sa una nga ug mag reels ka karon paglita og video ka karon kanus man nimo i-upload ug wa kay load ug wifi di useless lang gihapon ang imong pagka-vlogger kay kinahanglan man sa kada adlaw na gid kay ma-upload. Munang imong pangutana mga lods mo nang ato tubag. Nya usa pa mga lods, ako lang kasumpayan kay basig imo gyapon ni pangutana ni. Basin umingon ka nga daghan na ba ang mo like dayon sa kuan imong kung apil ka na pagka-vlogger ani siya mga lods. Usa sa mga problema nga mag-vlogger mga lods, di mo suporta ang imong kamag-anak. Usa anak, mga igsuon ug unsa pa ba, di gyud na mo suporta nimo dayon, ug gyud na real talk mga lods. Gawas nang uban nga suportado gyud nila ang ilang pamilya. Bisag di katawanan kay ngano, labi na imong mga anak mauwaw na sila mo tan-aw sa imong video. Kay ngano, labi na mga piling dato ng mga anak nimo, mahadlok na makita nila sa uban sa ilang mga classmate nga uy mao din ni inyong kinabuhi sa inyong kuan panimalay nga pobre man day mo munay tinuod munang mahadlok na mo share ang imong mga anak usa pa mga parente nimo ug nag-vlog na sila og mga amigo di mo share kay ngano mahadlok na silang mapuhalan ang ilang vlog nga basig ang imong followers mas mutaas pa kontra sa ila hasta views muna kuan gid nga usa ka kuan sa mga vlogger mga lords. Katulo ingnon pa ka sa imong mga relatives ug makit-an ka nga oy nabuang naman siguro ka kay nagjaw-jaw naman ka diha munay tinuod mga lords usa ka mo mag-vlog karon baka suway na mo og ingnon mo nga nabuang na mo ug magsugod na pud mo vlog. O mura na mga lods, daghan salamat sa atong mga followers, daghan salamat ninyong tanan sa pagsuporta ug sa stars ug sa nag-subscribe nako. Okay, daghan salamat kayo. Ug sa ko lain nga platform, duha ka platform na asad ko. Di lang nato nganlan basta kay kasabot mo nga unsa nga platform nga atong giapilan na asad ta didto. Mo lang gyapon ang pangalan Emmanuel Biga Batigulaw. Daghan salamat.